ناتي دليل وترو بس حقنا لا تقالس هون كان مسرح رجعنا حمد من بارو أبعد يجب الحارنة والجسم لهم حارة معنا سلام أروحوا أنكروا أن تركوا تهاتل ساتلايت تلفزيون ريبيم كم يصنعون كم يتخونوا سرعة قدف كلها نفس عهد نعزبوا خمزلنا حد أجرو أو جروبات آتيو أبا فيفت عربت موتي زلوا دغنا عربت ناي سرعة قدف ناي بوزحات ناي طقمي سبات ناي روحة سبات طفات الموتن وين سلا دغنا عمرو من نواح بوزحات قالوا خمزلوا هاني كلاتنا نجنزوا مثلني حدا خابتهم من السرعات زي خطف هم زي دليو أو ساعات زي بروباغندا داغبرو زي تقما قرب قرابو حاضر خودلو نايت سرعات ناي بروباغندا مسارحي ازوم بزتفاعل مره وزحان محبراዊ ميديا نريهم خاب حق زرحقه خاب كونت زرحقه نتي ابيت رازلو خونت بزغبا زين صبار بروباغنداوي سرحات سرحو كونطارو زخونه ربحا كاب محبراዊ ميديا زرخبو زحلفت زي كون خالق كم زي بقولهم اتي خاوش عاد نخبو حبريتا زرغاغصو اي مبزحتهم زوم اب محبراዊ ميديا زوصو نريهم ازي تحت من نابرو زلوم هيوتهم هيو سدرابيتهم كمرحو زي كلو نابروهم كمرحو زي كلو مهانهم بطعمي ايو زحزنا كاماتي بزو حدا كوا خندتي نتي سرعات عمرو من واحد غفلو واغاسي صبو هيو صبو نابرا انت زهلوهم بز خما انت لا ناغيرهم تقولهم تخل مبزحتهم جن بقى لك اخم زخون يكون ايتراوي تحت نابرا زنبرو ناي منقصقاس مسل زي بلوم كم زخون يكون ايتراوي اب زخون يكون ساعات كاب سرح خاب منقد خاب جوزهم تچويم كوسرو زخولو زخون يكون نجر عبز بحال حلف هذا يبلوم انت تحالف عند حرقته بهايلا خوينا ناي درار انجرا نابتا جوزهم حيزهم مازاتو ناي قرب قرابو ميبي ناي $100 $200 ربح تراي لازم $100 كتبل حبرسب ملو هاجر ملو حزبها ملو خطبدن مچم كابز خف ودقت كل يكلني نلو معلت حدا خابتم اداخرتي نايتي ابيت رازلو سرعه زخونه ازي تريو زلهم مالتي ابو حاجات امرينا برهت برهانه بلينايو زبحال اب ايتريا ميديا نيتورك خاني بزح كابونت زرحقه نتي سرعات نوعو نمصبع بزح بروباغندا ومنافح غيرلو لو معلت قال خابت حسو نايتي قال محدث همسه حسابي كيبه ስለዚህ እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ኩሉ ክበጽሕ ሼር ላይክ ትገብሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ከኣኒ ሳብስክራይብ ትገብሩ ከዘሃኽረኩም ይዘሊ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ብርሃነ ልክ ከምቶም ካልኦት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፕሮፓጋንዲስት ማለት እዩ ከም በዓል ኣወል ሰዋ ዕረ ደላህመት ከምኡውን ብዙሓት ማለት እዮም ይመፁ ይኸዱ እንዲኦም ስርዓት ኩሉ ግዜ ንእሽተይ ኣፍ ደገ ሂቦም ንሓራይካ ገለ እንድሕር ገይሮምካ የጥፍኦም ማለት ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ቅድሚ ነዊሕ ግዜ መፅኡ ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ጠፊኡ ነይሩ ሕጂ ከዓ ተመሊሱሎ ስለዚ እቲ ዝብሉ ኣዝዩ ካብ ሓቅን ክውነትን ዝረሓቐ ነቲ ብኤርትራ ዘሎ ምስሊ ዘንፀባርቕ ብዙሕ ማለት ገሊኡሲ ብጥዕኑ ይዛረቦ ዘሎ ከምዚ ኣብ ገሊኡ እንታይ ዝብሉ ሲ ሓሽሽ ሰትዩ እዮም ዝብሉ ናይ ዘረባ ዝሰምዑ ከለካ ወይ ኣብ ስኽራን ወይ ሓሽሽ ሰትየ ኮይኑ ይስማዓና ኣይ ዝኾነ ንርአዮ ሓደ 4-5 ዝኾኑ ቪድዮታት ኣዳልየ ኣለኹ ለዚ እቲ ቪድዮ ክንሰምዖ ኢና ኣነ ከኣኒ ኣብኡ ዘለኒ ሓሳብ ወይ ከዓ ነቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብሓሳብ ገይረ ከፍርሶ እየ ማለት እዩ ስለዚ እንዲያሞ ሕጂ ሽዑ ዝኸዱ ንጣርዮም እዞም ሎሚ ኣብ ደገ ኮንካ ብሽም ጀብሃ ሸቐጥ እልፊ ተቃወምቲ ኢና ዝብሉ ተቃዋመርቲ ውልቀ ሰባት ኣዝዮም ውሕዳት ግን ዕሱባት ክሳብ ሕጂ ዘለው ሽዑ ዝነቐሉ እዮም ማለት እዩ ተቃዋምቲ ዘይኮኑውን ተቃዋመርቲ እዮም ተቃዋመርቲ ዋላ ሓንቲ ሽም እውን የብሎምን እዚኦም እዞም ሰባት እዚኦም ዝኣከብዎ ቋሬጣ ገንዘብ በሎ ካልእ በሎ ህያባት በሎ ብሽም ጀብሃ ኢና ነበር ኢና እሞ ከምዚ ስም ትቕይር ሕጂ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ በሎ ገለ በሎ ገለ እንዳበልካ ሽም ቀያይርካ መንእሰይ እንዳደናገርካ ገና እቲ ናይቲ ስርዓት ሕማም ማለት እንታይ እዩ ኣብቲ ሻዕብያን ጀብሃን ዝብል ካብኡ ከም ዘይወፅእ እዩ ዘርእየካ
حجي تدحزر انت ايزو زلو ابدا جزلو سي بناي جبهه مالتي انسو مالتي تقامت زي كونسي تقامرتي يزول زلو حجي زوم تقام مالت انتاي مالتي ندحر علنا خوينا فلايك انا نيتراوان اتابع يترا زلو كونت حق الزارب صايق حزب دخون نتي تاثير زلو فتحي زحاتت خموهان ايترا ديمقراطياويت قواماويت كله مسلا زلو هاجر نتكون زصوع زلي بحافشا اذا ابدغ زلو مالتي زوم ناي جبهه زبحال دلون زحلف 30 عامت نسرعات ابيترا حق منغست كله خلالو قوام كله خلالو ابيترا هاجرا بايتو كله خلالو ابيترا بزي حق مسار تطو كبل خلالو زول زلو نعو نزي بدو خلو تاثيرو زلو بدو خلو مويت زلو نعو يوم زقالو زلو منيات مبزحتهم زوم ناي جبهه زبلوم زلو زوم تآمرت زبلوم زلو اب هاجرات معراب زلو صبونا ابراز نورو دقوم ام هيرو ما صبو درجه زوصحو جين اذا هاجر كلاتنا يلوم سلا حاسبو هاجر يا يلوم كاسلا حاسبو نتا هاجر كابز عماص سرعت ناب حاله ديمقراطياو سرعت مسغر كيسل كيز قالوس زلو حجز نريو زلنا هانتاي بارنت عيمو زلو سبي منيات انتاي حدا غيزي حجي خمس زولكو نحاده ابارنت زلو بارنت كم زلو نحر ازي فلت كوين خبارنت كتوص اي تخلني خا حجي ازي كابت خالق كفال نايت حبرسب زحش هي زلو خوين يسمع مهنياتو خابزا حجي بحاسوت زغبرا زلو قال محتت $100 وي $200 موشش كركبي ازي اصل درخبن تا خوين يسمع حجي بقى همزي علم التقاصره كاب كله تحت منابرو زنبرا بيترا زلو حزبي زحش منابرو زلو خوين يسمع داس واي كاني انت يقبر مالتي نتوم نسله فتحي نسله حقي نسله هاجر نسله حزب زقالوس زلو خمزن ريازلنا يناشو مالتي ስለዚህ ተቋማይ ማለት ከም ትንሱ ዝብሉሎ ተቋማራይ ዘይኮነ ተቋማይ ማለት ሓቀኛ ማለት እዩ ተቋማይ ማለት ንስለ ፍትሕ ህዝቡ ደው ድበለ ተቋማይ ማለት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ስርዓት አንጻር ጠጠው ዝበለ ተቋማይ ማለት ነቶም ብ10 ሸሓት ተጨወም ዘሎ ፍትሕ ዝጽውዕ ዘሎ ማለት እዩ ተቋማይ ማለት ኣብ ኤርትራ ሃገራዊ ባይተ ኩሉ ዝጽውዕ ዘሎ ተቋማይ ማለት ኣብ ኤርትራ ናይ ሓሳብካ ምግላጽ መሰል ኩሉ ዝጽውዕ ዘሎ እዩ ስለዚ በሓፈሻ ተቋማይ ማለት ነዚ ንሪኦ ዘለና ኣባርነት ዘሎ ናፃ ንምውፃእ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ሕጂ በዓል እዚ ንሪኦ ዘለና ጽባሕ ንጎ ኢሳያስ መስከረስ እንታይ እዮም ክብሉ ኣበዮም ከኣቱ ምክንያቱ እዚ ታሪኽ እዩ ኣብ ዩቱብ ደሎ ጽባሕ ንጎ ናብ ዝኸደ የብሉ ስለዚ እዞም ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ጎን ህዝቦም ዘይኮኑ ተቋማርቲ ንስኻ ኢኻ ተቋማሪ ብመከራ ህዝብኻ ብሽግር ህዝብኻ ተቋሚርካ $100 ሒዝካ ገዛ ተኣደልካ ንስኻ ኢኻ ተቋማሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንስኻን ከም ዝኸማኻን ናይ ስርዓት ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘሎ ብመከራ ብሽግር ናይ ህዝቦም ብሽግር ናይ ስድራ ቤቶም ብሽግር ናይ ደቆም $100 $150 ሒዞም ገዞም ዝኣቱ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ዞም ኣብ ደገ ዘለው ኣቦታትና ኣያታትና ንፍትሒ 30-40 ዓመት ዝቃለስ ዘለው ከም ዝኸማኻ ሕሱራት ክዛረቡ ዓቕሚ ይኹን ሞራል የብሎም ቀፂልና ንስማዓዮ ካብዚ ዝብሎ ኸኣኒ ያ ምናልባት መግለጽ ስእነሉ እቲ ዝኸፍአ ጓህሪ ብኩሉ ሸነኻት ተኸቢቡ ሓውቲ ኣጉድሉ ዘሎ ሃገር ማለት ሃገር ይብሉ ኮኑ ሳቶም ቶም ንመርሕ ኣለና ዝብሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ጥቡቕ ስለንምነ መዋጽኦ ይፍጠራሉ ክቡር ህዝቢ ኢትዮጵያ መዋጽኦ ይፍጠራሉ ዘዝመፀ ስርዓት ዘዝመፀ መሪሕነት ዘህልቆ መዋእሉ ኣዴታት ኢትዮጵያ ጸሊም ተኸዲነን ክነብራ የሕዝነካ እዩ እዚ ሕጂ ዝመፅኦም ዘሎ ኣደራዕ ግን እቲ ዝኸበደ ሃልሃልታ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ስለዚ እዞም ሰለስተ እዚኦም ኣበይ ኣለው ንሕና ኣብ ምንታይ ትወድኮ በቃ ጋዜጠኛ ብዛዕባ ምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝዛረቡ ደሎ ይመስሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ እዚ ዝብሎ ዘሎ ካብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ፋን ኮፍ ኢልና ኣለና ከበባ ንመን ረቢሑ ተይልካ ተመሊሱ ንዖም ወቂዑ ንሕና ግን ኣብ ኮረሻ ሰላም ኮፍ ኢልና በይንና ደስየ ሰላም ኮይና ኣለና ኣብዚ ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ከበባ ናይ ስሉሳዊ ኪዳን ሚድያታት ዓሲብካ መንግስቲ ኤርትራ ከተጸልም ህዝቢ ኤርትራ ከተናሹ ዘየለ ሓሶት እንዳፈብረካ ማዕልያ ዘይብሉ ሓሶት
ተጓጉልካ መናፍሕ በቃ ንዓለም ንምድንጋር ባዕለ الجزيرة حجر أيوم موزي انت إذا بحال الله سيناتاس نحماتها بحال بزعبا هزبو بزعبا إذن حلف سوس عمت كابكينات وروحينات زي وصه هزبو خيزارفسي بزعبا هزب إثيوبيا هزب إثيوبيا كوني بعلوم الله بوليتيكينيات الله هزبو بعب إله ماني حلا يغيرو بقى زوم كاب ولدنا ولد زموت زلو سي بقى نزي حزب ኢትዮጵያ ዝሓልዩ ይኮነን ሕጂ ዝመጾ ዘሎ ኸአሞ በቃ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ኢትዮጵያውያን አዴታሲ ካብ ጸሊም ክዳና ያዕረፋ ንብራሉ ኢትዮጵያውያን ወላ ኤርትራውያን አዴታት ኤርትራውያን አዴታት እኮ አን ክሳብ ሕጂ ርእሰ መስተዳድር መመዘይ ተፈትሕ ዘሎ ኤርትራውያን አዴታት እኮ አን ክሳብ ሕጂ ካብ ጸሊም ምኽዳን ዘይዕረፋ ዘሎ تمالي أبزناي 2023 كويناتنا إثيوبيا أبزي ملكتنا كوينات آتينا لعل 40,000 إيرتراو منسي كتف خلا اليوم أديتاتهم بو إيرتراو يعني إثيوبيا ونايكونا موها حساب حجة خاني إذن سدرابيتات كاني بزعبا مودة كان كيترد أخلوه إذن ريو زلنا ناي بروباغندا مسارح سرعة تقرف بزعبا إثيوبيا وناديتات الزاربال خابزي زغفت محفر نجر كل خير تبقى يترازل له سرعات كوي خاب كوينات ناف كوينات ولا وند حرتنا صنت زبال كاف شحن شعات ميتات عنها حساب حجي مسكول لنقراب تهاجرات تناخيسو نهزب يترا اف كوينات ورا كوينات زنبرو زرلو رقصنيا اذن ريو زلنا ابتاخذ بسدرا بيتو حاو حافتو ودو بيتسبو ازمادو دك حابو دك حاتندو كندي يوم قدايا زخون خمزول رقصنيا كندي موتات كندي سوات كمزلو انا رقصنيا مغنياتو ايتراوያን سدرابيتات بسنكت سرعاتتي صحنيتين حجي بزعبا تهاغور زلو شجر كيزار بزعبا تاب ايترا زل اد بزعبا تصليم تخينا زل اد خيزار بزعبا زي اب ساعات زي نهزب ايترا انصلالي وزلو حدغا هذه خبي نايت فات كوينات كيزاربسي بزعبا زي 130 بزح زلو حزب ኢትዮጵያ ይዛረባሉ ብዙ ሓደ ابز حاشه ሁነታትና ናብራ ዝርከብ ብዙ ሓደ ኢትዮጵያውያን ካባን አጸቢቆም ዝሓሸ ፖለቲካዊ ሁነታት ኣለዎም ከምድላይ ምንቃሳቀሱ ይሆን ምርጫ ይገብሩ ይሆን ባይቶ ኣለዎም ይጸብቅ ይሕመቅ ባጀት ኣለዎም أبيت راجين مونخيت كي حافرس إيرتران إثيوبيان أما زازينوسي إثيوبيا أب أزيو حما أكون تاتالا لازم حزب إثيوبيا از موت أزولو معد في الله بساعات أزيو خبيدي خبل كولوسي ناي بحاك اترؤسوسي انتهي مالي إزولو إذا بلاك ناي بحاك إذي آتهم حجسي كي حافر أنس حبون إيرتراوي إبل تاي مالتي حبون إيرتراوي كما يقرك أخا هاجر كان دات أفت إزاي بحال دبنا كوينات هنصري اللي واخولو جينا 40,000 أب كوينات تجراي زموتو سدرابيتات كيتنقرو خالو كوينات اندات دالو واخولو سي بزعبا أديتات تجراي زارب تدقرب نجر كاني إيرترا دسيت سلام يا يبل إيرترا دسيت سلام كوين هيتفلدني إيرترا اسري بيتيا وسون جزار ساب اسري بيتي زلو تنقاس آسي بقى قفح خانشلو زلو اسري بيت بزعبا مسؤول الزارب يكلني خابي إيرترا نبدأ زوال هاجر خير يكلني ولو إن كابتن نورو الأسمر عند حد أزغمس كوينو نتسني بزي من قاس عسى خير زي كلي حساو بنات أخجلس يكلني نزي أيدا سي السلام زبلا زلو نزا اسري بيت قفح زغونات اسري بيت حجي كم بعل زي مثلا ناي بروباغندا مسارح ناي سرعات قليل زي يكون عنوات بتحرس حبرة السبي يقول كلاتنا حلافنت علينا نتي زولو زلو خاب حق زرحقه حاسوت انصار حزبهم انصار هاغروم زغبرو زلو بروباغندا وسرح خنقالو عمالتي سلازي حزب ኢትዮጵያ ዘይኮነ ከቢር ሓደጋ አንጻራሊዎ ዘሎ ሰዓት ህዝቢ ኤርትራይ ኢትዮጵያውያን አዴታት ዘይኮነ ጸሊም ክዳን ተኸይደን ደለዋ ኤርትራውያን አዴታትን ጸሊም ክዳን ክሳብ ሕጂ ካብ ነፍሰን ዘይውጾ
ኢትዮጵያውያን አዴታት ደይኮነ ጸጉረን ተደርሚም ዘሎ ኤርትራውያን አዴታትን ጸጉረን ተደርሚም ዘሎ ስጋበጅ ተጋሩኮ 1 ሚሊዮን ደም whatever ሰብ አሰውኢና ኢሎምሲ ነጊሮም ሞነት ህዝብኮ በቃ አዴታት አቦታት ቀቢጾም ኣብ ኤርትራ ዘሎ አዴታት አቦታት ስድራይታት ግን አይቀበጻ ብዛዕባ እዚ ኢኻ ክትዛረብ ዝግባእካ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከተናጽር ኮላ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ብ100 ዕጽፊ ይበልጽ ኣብ ኤርትራ ሰላም ሃሊፈን ሰላም ተዝህሉ እዚ ሁሉ መንስያ ይምሰሰለን ነይሩ ሰላም ተዝህሉ ካውሽ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራው ኣይንበዝሕን ነይሩ ሰላም ተዝህሉ ኣብ ሰዓት ስርዓት ግረፍ ምስ ሕወሓት ምስ ክልል ጽምዶ ኣይምገበረን ነይሩ ስለዚ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሁሉ ሓሶት ምዃኑ በዚ ክነረጋግጽ ንኽእል ማለት እዩ ጂንምጻ ናይ ሕጂ ርካሽ ጉሓፍ ናይ ታሪክ ከመኒ እዚ ሕጂ ኣነ ተቃዋሚ ዝብል ተቆማሪ ከመኒ ተይልካኒ ትዝገደደ እዚኦም እሞ ኢልፍ ሓተላ ሰኽረማት ፈቐዶ እንዳስዋ ዕንክሊል እንዳበሉ ብቐንጠብጠብ ዝዓበዩ ዓዋሉ ልዕሊ ኩሉ ግን ፍሉጥ ዜግነት ዘይብሎም ምዃኖም እዚ ናይ ሕጂ ኣነ ተቃዋሚ ዝብል ተቆማሪ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ በዓል ኤውሮጳ በትናቶም ቀንጠብጠብን ናይ ዓዋሊ ስራሕን እማን እንዳደርበኻ ሰብ እንዳፈጋእካ ስር ናቶም ቀንጠብጠብ ሃገራት ኤውሮጳ ክትኣስሮም ቆብቆብ ምሰበለት ካብ ሃዲሞም ኣብዚ ቆልዓ ተልመደን ናይ ኢትዮጵያ ተጸጊዖም መጽኦም ማለት ሕሱር ነገራት ኣዚ ሕሱር ምጽጋዕ ምጽግዑውን ባይታ እስኻ ትጽግዓሉ ክትመርጽ ኣለካ እኮ ወላ እስኪ ድሓን ተቃዋማርኹም ሃመን ትጽጋዕ ንርእሱ ህድማን ቅድሚት ኣዊጁ ቅልውላው ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዝዩ ባይታ ከርግጾ ዘይከኣለ ደው ኢሉ ዘሎሞ በየን ክሃድም ጭንቀት ሒዝዎ ሓንሳብ ባሕሪ ምስ ሶማሊላንድ ሓንሳብ ምስ ገለ ኣበይ ይናወጽ እውን ጠፊእዎ ኣለኮ ኣብዚ ጽጋዕ ሕጂ እዚ ዕሱብ ሰብኣይ ብዙሕ እንድዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ብሓደ ክሪኦ ክፍትን እቲ ነጥብታት ኣልዒልዎ ዘሎ ማለት እዩ መጀመርያ ዝዓበየትን እንታይ እዩ ንዓና ከም ደለይት ፍትሒ ምስመን ምሕዝነት ንገብር ምስመን ኣይንገብርን በቃ ዲክቴት ክመርጹልና ዝፍትኑ ምዃኖም ይሕዝነካ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ምስ ደስ ዝበሎ ኣብ ደስ ዝበሎ ሰዓት ዝምድና ዲፕሎማሲያዊ ይኹን ወተሃደራዊ ይኹን ፖለቲካዊ ዝምድና ንክገብር መሰሉ እዩ እዚኣ መጀመርያ ንጽርቲ ክትኮነሎም ማለት እዩ ነዝን ብሓፈሻ ከምኡ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣብ ደስ ዝበሎ ምስ ደስ ዝበሎ ዝምድና ክገብር ደንበ ፍትሒ እቲ ኣብ ኤርትራ ለውጢ ከምጽ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ ከኣኒ ኢሳያስ ዝመረጸሉ ወይ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ዕሱብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዝመረጸሉ ዝምድና ክገብር ኣይትሕለምዎ ዝመጀመርያ ከስምረሉ ዝደሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ትማሊ ኮይ ኢሳያስ ነዚ ንሪኦ ዘለና ውልቀ ሰብ ንስኻ ኢኻ ትመራሓና ኢልዎ ሕጂ ግምጥል ኢሉሲ ንሕና ደለይት ፍትሒ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክንሰርሕ ኢና ስለዝበልና እንታይ ይብላ ኣሎ ዋላ እኳ ክሰርሑ ተኾኑ ሰብ ከዓ ክመርፁ ነይሮም ነቲ ትማሊ ምስኡ ዝሰርሕዎ ዝነበሩሲ ንዓቶም ሓላል ነዚ ዘንበ ፍትሒ ከዓ ሓራም ክሳብ ክንደይ ትንእሽ እያ ታርእሱ ስለዚ እዚ ኣይትሕሰብዎ ኣይትሕለምዎ መጀመርያ እቲ ካብኡ ሓሊፍካ እዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ተቃዋማሪ እንዲኦም ዝብልዎ እቶም ተቃዋመርቲ ንሳቶም እዮም ምክንያቱ ተቃዋማሪ ማለት ንህዝቡ ቁማራት ሒዙ እንታይ ዝገብር ማለት ዝረብሕ እዞም ሰባት እዚኣቶም እኮ ህዝቢ ኤርትራ ረኪሶም $100 ዝረኽቡ ዘሎ ንህዝቢ ኤርትራ ረኪሱስ $100 ክኽፈል እዩ እሱ ተቃዋማሪ እዚ መንእሰይ ወለዶ እዚ ሓድሽ ወለዶ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ዓዋሉ እንዳስዋ ዝዓበይ ዝብሎ ዘሎ ከምኡ ዘይኮነስ መጻኢ ሲኢኖም መጻኢኦም ጸልሚቱ ብግዲ ካብቲ ሃገር ተሰይዶም ፍቆዶ ሰሃራ ፍቆዶ ባሕሪ ተሳጊሮም ኣብ ሃገራት ምዕራብ በፂሖም ንነፍሶም ኮይኖም ስድራ ቤቶም ጠዊሮም ዝኸዱ ዘለዉ እዮም እዞም ሕጂ ነስራሕ ዝቃወምዎ ዘለዉ ኣነ ርግፀኛ እየ እዚ ንሪኦ ዘለና ካብዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ሕጂ ተቃዋመርቲ ዝብሎም ዘሎ በኣቶም ተጠዊሩ ዝኸይድ እዩ ርግፀኛ እየ ንሕና ኢና እኮ ደሞዝ ንኸፍሎም ንበዓል እዚ ክንደይ ኣለዉ ስድራ ቤትና በቃ ኣዝማድና ስለ ዝኾነ ኣቦና ሓውና ሓፍትና ኣዴና ወድ ስለ ዝኾኑ ኮይና ካብዚ እዚ መንእሰይ እዚ ኮይ ገንዘብ ሂቡ ዘንብሮም ብረሚታንስ ብሓዋላ
رجسني إذا حجي خابت أدرها بأوروب قرابو توسخيت كبحوالة يزنبر مغنياتي بيت راس رح يلن زوم حجي عوالي زبلهم زلو زوم حجي تقامرت زبلهم زلو نساتو يمزحولو له رجسني أزمادو له بيتسول له ونزحولو له ود حوي دابله 50 باسدد 100 باسدد دبلهم مالتي سلازي زوم زبلهم زلو لعل زخونه يكون ولدنا ايتر حلافنا تشكم لعل زخونه يكون نتحمى انا غير بديهم ناب صبق زغيروا لعل زخونه هو ولداتنا ايترا بصعرهم برهاصهم بدخامهم نفسهم قيروم سدرا بيتهم من هاجرهم قيرو سعر زلو يم مالتي لازم زي بزعبا زوم من السياسياتهم كولا يدلي نزي عيبا ملي زل رؤسو مالتي اتخال كولا زل انتاي زبل بقاتي حدا كم عيبنت بزقمط اخاني صوري زيغنا زيبلو صوري زيغنا زيبلو يمزيهم حجي زقامو زلو بقى داي بالعاوي لهم تاخذ لي زبلو اس تغارو حجي تغارو خو لا يكلني مانياتو مستغارو صميد سلازلو دحردا صوري زيغنا زيبلو خويني تغارو ام كون مالتي مانياتو مبزحت ايتراوس انت توليد مس تግራይ خوالد زخل نعاخب لا يكلني حجي مخنياتو بعلو نسو مس تግራይ صميد سلازلو بعلو نسو حجي حوحات سنكف ويلو يبل سلازلو اتلحز النجار جين كمزا عينت صبيب اتحساسبا زلو زين ريو زلناسي بعدمه بعل صقاي ግን እንታይ ይبحالالو سي لبام صوع سياباي صوع ዝبحالالو قومينا نعزب دلنا ماتي خابزي يكون كابتن كومو زامسلو ازي دحور بتحساسبا بسنه لبونا زوم حجي دناشوم زلو منسيات دقو يوم እቲ ንሱ ክገብሮ ዝግብኦ እዮም ንሱም ዝገብሮ ዘሎ ንሱን ከምኡ ዝኣመሰሉ ኣብትናቱ ዕድመ ዘለው እዮም ነዚ ቤትራ ዘሎ ስርዓት ዓገብ ነዚ ኮነን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ወለደታት ክጠፉ ይኮን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ደቅና ናብ ስደት ከምሩሕ ይኮን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ደቅና ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ኣትዮም ንክጠፉ ይኮን ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ኢሎም ጠጠው ከብሎ ዝግብኦ ንሱ ክሰርሖ ዝግብኦ እዩ ዝወለዶ ሕጂ ድሕሞለ ዘሎ نتناتون ناي نفسون حلافنا تشكيمو زخيد دلو ولدس نعو خنا اسفتل مالتي سلازي اندحر دا بقامي دهالي نسو بعالي مالتي ساتهم يوم تماو زلو يمتم بقامي دوتات اندحر دا عوالو ناين داسو حاليم كوينم ازن ريو زلنان تماو زلوني برقصيني كلهم زوم ناي سرعات مقابرة خوينم دلو دحرزا خمزي ازا مسألة قال محدث او حانت بار شكو علوم ارك يمساتي زيت حقن كنا ناب ኤርትራ ዘሎይ ስለዚ እዚ ኤርትራው መንእሰይ ዝቃወም ዘሎ ሕጂውን ማለት ልክ ከምቶም ኣቦታት ከምቶም ናይ ጀብሃ ክትብሎም ፀናሕካ ንዓኻ ከባርነት ሓራ ንሙፃ መሃሉ ደጊመ ከዘሃኽረካ ይደሊ ንዓኻ ነቶም ከማኻ ዝኣመሰሉ ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ባሮት ናይ ስርዓት تعبابيو زبدله يመስለኒ ሓደ ولا تزراربو ولا تي طقوا زيبلو ننز قربو مسلي كحز كم نفحيتو ابتن تقرب لك انه يمثل ابتن تقرب لك انه يمثل هذا عوالا التعبابي زعبي قنطبطب سرقي شطف حسوت زعبي قلعه ايو لك تكايدو ابت مدمرኛና ኢየሱስ እንደመር ዝብለ ነበረሲ ንነፍስ ወከፍ ቃል ንሱ ዘውፃ ኢዲት ንገብራهم ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ሳይፈልጦኒ መስኪና نفس وقف قال كنت عشان 18 مسين نفس وقف قال نسوس دربيا زنبره يمومين يرزبي إرفا مدمرنا توسي نحنا مقدال نسرحهم زنبرنا أي فلتني حجي نريو زلنا سباي كافتهم تدمر ويك أتمر مرزول زنبوي تري تدمير كات عنا يبل كان يلوم أبتنا كل تشحن عسران سلسن كوينا زنبره سي خافتهم أبكر ميت كوينهم بروباغندا سرح زنبوري أول شغلة تعمل زي ما اللي يجي يخم نفحيته حجينا أبي أحمد نفحيته زلو نفحيته ندحر كوين إذن ريازلنا تمالي تدمر ويتمر مرزبل زنبره حجي خا صمد زبل زلو ما نفحيته نسخايخه عوالاته خوينو تحتت نسخهم نفحيته تخوينو تحتت نسخهم مغنياتو نسخهم يهم موسو مجمرة سميركم نسخهم يهم أبي أحمد أبي رحمة سخول لما راحنا لكم تقبلكم ونسخهم يهم أقولنا حرنت قولنا وصيهم كبرون دعوهم دا دبلكم أبي أحمد تقبلكم
ስለዚህ ዕዋላ እንተ ኮይኑ ልዕል ዝኾነ ይኹን ንዓኹም ይዝብፅሓኩም መራሒኹም ይኮ ባዕሉ መርሓና ኢልዎ ትመራሒና ትብሎ ባዕሉ መርሓና ኢልዎ ምስ ወዲ ኣፎም ተተመፋኢር ንዓሰብ ክንማቐሊና ክብል ከሎ ኢሊት ትገብሮሉ ነገር የለ ገለ የለ ኣብኡ ኮይኑ እኮ ኣፍሉ ባሃርም ኣሎ መራሒኻ ስለዚ ካብ ኣብይ ኣሕመድ ንላዕሊ ነፋሒቶ ንስኻን እዞም ኩልኹም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም መጋበርያ ናይ ስርዓት ኢኹም ምክንያቱ ትማሊ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ኮይንኩም ተደምረናል ትብሉ ነርኩም ሕጂ ከኣኒ ምስ ደብረፅዮን ኮይንኩም ፀሚድና ትብሉ ዘለኹም ካብኹም ንላዕሊ ኣብ ኤርትራ ነፋሒቶ ኩሉ ይክእልኒ ኣብቲ ወከልቲ ህዝቢ ፕሬዝዳንት ሲስስ ዓመት ተጋዲሉስ መከራ ፀጊቡ ማዕልያ ዘይብሉ ምረት ረጊፁ ሓሊፉስ ወኪለካ ኣለኹ ክብል ከለሲ ንምንታይ ወኪልዎ ሓንጎሎ ከይርዳእ ረኸውን ሂበካ ኣለኹ ምርሓና እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ሓደ ኣዝዩ ፈላስፋ ናይ ፖለቲካ ኢኹም ዝብል ኣበይ ከም ዝመርሓና ንሕና ኢና ንፈልጦ እንታይ ዓይነት መርሕነት ክመርሓና እንደለና ንሕና ኢና ንፈልጦ ከም ኤርትራውያን ከም መንግስቲ ከም ሰራዊት ንርካሽ ኣበሲ መደመር ዝብል መፅሓፍ ንርእሲ የንብቦ መደመር ናቱ ካብ ኣፉ ከይወፀይና ንፈልጠና ባይቶ ኣኪቡ ትዋንትስ ባሕሪ ክብሉ ከለዉ ትሕትምኒቶም ሕልሞም እንታይ ባዕጊጎም እንታይ ይደጋግሙ ነይሮም እኮ ፅቡቅ ጌርና ንርዳእ ነና ናበይ ገፁ ኣንፈቱ ሽንኳይ ሻዕብያ ተራ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ሕጂ ኣንሱስ ተፈላሲፈ ናይ ፊሎዞፊ ስለ ዝኾንኩስ ከምዚ ዓይነት ሽዑውን ኢለ እኮ እየ ነይረ መፅሓፍ ሰዲድ ኣሎ ሕጂ እዚ ሰብኣይሲ ናይ ባሓቂ ዋላ ከማንሲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕ ንክሰርሕ ብቕዓት እውን የብሉ ምክንያቱ እቲ ዝዛረቦ ዘሎ መጀመርያ ሰንስ ወይ ከዓ ትርጉም ዝህቡ ኢና ኣይኮነን ሕጂ ኩላትና ርኢና ኢና ኢሳያስ ናይ ቃል ዓለም ዘይኮነ ንስኻ ኢኻ ትመርሓና ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንኽመርሓናሲ በቲ ናትና መንገዲ ክመርሓና ምዃንና ኢና ከምኡ ኢልና እዩ ኢሳያስ ፕሬዚደንትና ናይ 3 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ ድሕር ንሓደ እኮ መራሕን ድሕር ዳ ጌርካዮ እሱ ብቕድሚት ንስኻ ብድሕሪት ኢኻ እሱ ብድመርሓካ ኢኻ ትኸይድ ከምኡ ስለዝኾነ እኳ ንኢሳያስ መሪሕዎሲ ናብ ትግራይ ኣትዩ ኢሳያስ ከዓ ሮታ እግሩ ስዒቡ ናብቲ ትግራይ ኩናት ኣትዩ 40,000 ዝኾነ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣጥፊኡ ሕጂ ነቲ ኢሳያስ ዝገበሮ ወይ ከዓ ዝተኸተሎ ፍሹል ዝኾነ ፖሊሲ ንዕኡ ንምቅንጃውሲ እንታይ ዓይነት ምክንያት ዝባሉ ሕጂ እዚኦም እዮም ቶም ናይ ስርዓተ ግደፍ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ድሕር ሓደ መራሒ ንኻልእ መራሒ ድሕር መርሓና ኢልዎ እንታይ ገይሩሎ ማለት እዩ ፖለቲካዊ ስልጣን ሂብዎ ኣሎ ማለት እዩ ብኸመይ ኢኻ ብዙሕ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ተቆጢዑ ብኸመይ ወልቀ መራኺ ኢሳያስ ንኣብይ ኣሕመድ መርሓና ይብሎ ንሕና ሉላዊት ሃገር ኣላትና ስለዚ እዚ ጉጉያ ባህላ ኢሉ ህዝቢ ድምፂ ስሚዑ ኣብ እዋኑ እዚ ግን እንታይ ይብል ነይሩ ኣብይ መራሒና እዩ ዝብል ነይሩ ኩሎም ቶም ናይ ስርዓት ደገፍቲ እንታይ እዮም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ኢድኩም እንድሕር ዳ ንኣብይ ገፅኩም እንድሕር ዳ ጌርኩም ወይለኹም ሃንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ እዮም ዝብል ነይሮም ካብ ኢትዮጵያ ኢድኩም ኣልዕሉ ንኣብይ ኣሕመድ ቁልሕ ኢልኩም ኣይጠምትዎ እዚኣ ትብል ዝነበረት መልሓስያ ሕጂ ግን ጥሊላ እንታይ ትበሃላ ኣብይ ቆልዓ እዩ ኣብይ ዕዋላ እዩ ኣብይ ርእሲ የብሉን ድሕር ርእሲ ዘይብሉ ኮይኑ ተሓተት ንስኹም ቆልዓ ተኮይኑ ተሓተት ንስኹም ዕዋላ ተኮይኑ ተሓተት ንስኹም ምክንያቱ ንስኹም ኢኹም መራሒና እዩ ምስኡ ንሰርሕ ዝበልኩሞን ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ኣይኮንና ስለዚ ኢሳያስ መርሓና ዝበሎ እዚ ትብሎ ዘለኻ ምክንያት ክኸውን ኣይክእልኒ ግን ንከምዚ ከማኻ እቲ ዒባ መሊኡ ዘሎ ርእሱ ከምኡ ካቶም ደገፍ ናይ ስርዓት እውን ተመሳሳሊ ርእሲ ስለ ዘለኩም ነዚ ትብሎ ዘለኻ ኦፍኮርስ ንሳቶም ከም ምክንያት ወይ ከዓኒ ከም መድሃኒት ክወስድዎ ይኽእሉ ይኾኑ ባዕሉ ክቕኒ ዲ ኣብይኸ ብትንታን ኢኻ ናይ ኣብይ ምቕናይ ዘይምቕናይ ብዝሓፀረ እዋን ንሪኦ ንኸውን ምናልባት ግን ኣነ እንታይ በልኩ እዛ ክንብገስ ኢና ዕለት ክንድዚ ወርሒ ክንድዚ ዝበሃል ዘይሕፅሮ ኣነ ከምኣ በልኩ እሕፅር ተዘብሎ ሕጂ እዚ እንታይ መሲልካ ምርጫ ክመፅ እዩ ኣምሓራ የለን ምሳይ ትግራይ የለን ምክንያቱ ህወሓት ሪደንደንት ገይርዎ እዩ ሚን ሰስፐንድ ገይርዎ እዩ ካልእ እውን
ሶማል ክልል ምስ የለን ዓፋር ምስ የለን ኩላ ብትንትን ኣቲዋዩ እንተ ተመረዝኩ እቲ ብልጽግና ዝበሃል እዩ በይነይ ዊጥለ ምስ ነፍሰይ ክወዳደር ስለዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብከምዚ ኣደናጊረ እንድሕር በለኹ ኢለ ወፅአ ካል 4 ዓመት ኣለና ከምኡ መደናገር ክሰርሕ እሞ ይጸንሕ እዚ እኮ እዩ ሰበይትኻ ሓሒዝካ ሽዑ ባጀት ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ትዕንድረሉ ሂዘ ሸውማን እኮ በላ ሓንቲ እኮ እዚ ናይ ፖለቲካ ሰብኣይ እኮ ይኮነን ሰብኣይ እኮ መሊቑኒ እምበር ሰብኣይ እውን ኣይኮነን እዚ ሓደ እንዲ ፍጡር ከመይ ዓይነት ፍጡር ምዃኑ መግለፂ ሲኢነሉ እምሮ ናይዚ ዝሓስብ እምሮ ኣለዎ ኢልካ ከም ሰብ እውን ክትዛተየሉ ኣነ ብውልቀይ ከም ሰብ ኣይሓስቦን እየ መቸም ክህሉ ዲኣይ ክህሉን ኢሳያስ ይኽእሉ ኣብይ ኣሕመድ ይኽጠፍእ ኩላትና ግዜ ናይ ግዜ ሕቶ እንዲ ኩላትና ንግዜ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ እንተኾነ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሕ ዝገበርኩም ንስኻትኩም ኢኹም ንስኹም ኢኹም ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ንኽድልል ዝገበርኩም ንስኹም ኢኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰዓት እዚ ብክልተ እግሩ ረጊፁ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ግባኣን ንኽብል ዝገበርኩም ንስኹም ኢኹም ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ምልክት ሕቶ እቲኹምዎ ዘለኹም ንስኹም ኢኹም ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንፀላልዩ ዘሎ ኩናትን ወረ ኩናትን ክኸውን ዝገበርኩም ስለዚ እዚ ሕጂ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ዝኹሉ ተሓተቲ ንስኹም ኢኹም ኣብይ ኣሕመድ ኣይኮነን እንታይ ዝበሃሎ ሲ ተደይኑ ንወንሲ መን መፅደፈኒ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ደረጃ እዚ ንኽበፅሕ 40,000 መንእሰያት ኤርትራ ብ10ታት ሽሓት ኤርትራውያን መንእሰያት እንተዘይስንኩሉ ነይሮም ምናልባሽ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘዋጣኡ ደሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣይምርኣናያ ንኾን ወይ እውን ኣይመሃለዎን ይኸውን ስለዚ ባዕልኹም ንዝፈጠርኩም ሞ ንህዝቢ ኤርትራ ሕጂ እንታይ ይግበር ትብልዎ ኣለኹም ሕጂ ተገምጢልኩም ኣብይ ኣሕመድ ክወረና መፅእ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዓሰብ ደሎ ኣሎ ይምፃእ እሞ ይሕፅራ ከዓ ትብሉ ኣለኹም ምክንያቱ በቲ ኩናትን በቲ ሳዕቤኑን ዝጉዳእ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እቲ ድኻ ሓረስታ እዩ እቲ ወድኻ እዩ ከምዚ ከማኻ ዝኣመሰሉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ናይ ስርዓተ ግደፍ ኦፍኮርስ ኩናት ክኸውን ከሎ ዝያዳ ሽዑኹም ምህርትኹም ትሓፍሱ ሽዑኹም ትረብሑ ኣብ ሰዓት እዚ ህዝቢ ኤርትራ ኩናት ኣይምፃእ ኢሉ ይፀሎት ዝገብር ኣነ ብወገነይ ኩናት ኩሉ ይደሊኒ ምክንያቱ ካብ ኩናት ብጀካ ጥፍኣት ዝኾነ ይኹን ረብሓ ስለ ዘየለ ኩናት እንድሕር ዳ መፅኡ ብዙሓት ኤርትራውያን መንእሰያት ክጠፍኡ ስለ ዝኾኑ ብዙሓት ኣዴታት ውላድ መኻን ክኾና ስለ ዝኾና ብዙሓት ህፃናት ክዝኽትሙ ስለ ዝኾኑ ስለዚ ኣይፋልኒ ኩናት እየ ዝብል እዚ ግን እንታይ ይብላ ኣሎ ደንጊና ኩናት ይብላ ኣሎ ክንደይ ኩናት ሓሊፉ ኣሎ ፕሮፓጋንዳ እንዳገበረ ንሱ ይነብር ኣሎ ክንደይ መንእሰያት ግን ዋጋ ከፊሎም ሕጂ ከዓ ካልእ ኩናት ማለት እዩ ሓደገኛ ኩናት ምስ ኣብይ ኣሕመድ ደንጊና የቃላጥፎቱ ኩናት እዚኦም እዮም ቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ናይ ስርዓት ምክንያቱ ኩናት እንድሕር ሃልዩ ብደም ኤርትራዊ መንእሰይ ጅብኦም ስለ ዝመሉ ኩናት እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ደቆም ፀጊቦም ስለ ዝሓድሩ ነንሶም ዘድልየን ሒዞምለን ስለ ዝኣቱ ዳስዋ እዮም ኩናት ዝምህለሉ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቶም ወይጦታት ናይቲ ስርዓት እዩ እቲ ድሕዝን ኣብዚ ዕድመ እዚ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ማለት እዮም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት ብዝግባእ ተረዲኦም ህዝቦም ኣብ ምድሓን ሃገሮም ኣብ ምድሓን ታርኦም ኣብ ክንድፃወቱ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምጥፋእ ነቲ ሃገር ኣብ ምጥፋእ ኣዝዩ ናይ ታሪክ ምሕረት ዘይግበሩ ዓብዪ ጌጋ ይፍፅሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ምናልባሽ ሎም ዘይከሓቶም ይኽእል ይኸውን ፅባሕ ግን ንኩሎም ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን ኣብዚ ደረጃ ኣውዲቖሞ ዘለዉ ኢሳያስን ወተሃደራቱን ጀነራላቱን ጥራይ ዘይኮነ ከምዚ ንሪኦ ዝኣመሰልና ወይጦ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ እውን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ኣነ ኣይጠራጠርኒ ሎም ዘዳለኹ መደብ ኣብዚ ዛዚሙ ኣለኹ ዝመፅ ዘሎ ብሃልቲ ሕሳ ክንረሃብ ኢና ሳብ ሽዑ ሰናይ ግነ ናተይ ድሌት ወትሩ ምስ ሓቀኛታት ተቃለስ ኮንካ ምስራሕ ኢኻ رجعنا حمدو منبارو أبعد تقدر حارنا ودسم له حارة معنا